അച്ഛനായിരിക്കും. ഞാൻ ഉറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു. സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ നിർത്തൂല അമ്മ. അച്ഛനാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും പറയണം. ദേ ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനും ഉറങ്ങി. ഹലോ, നീ ഇത് എവിടെയായിരുന്നു? അടുക്കളയില് പാത്രം കഴുകായിരുന്നു. അവരൊക്കെ എവിടെ? ഉറങ്ങി. ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണോ കിടന്നത്? കഴിച്ചു. എന്താ ഉണ്ടാക്കിയേ? സതീഷിനെ അറിയാലോ, അവൻ ഇറച്ചി നിർബന്ധ. ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജില്. കുട്ടൻ അയിലക്കുട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ ചപ്പാത്തിയും പുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചക്കത്തെ ചോറും സാമ്പാറും ഉണ്ടായി. ഒന്നും പോരാണ്ട്. മൊയ്തീൻ വരണ്ട്. അവന്റെ എന്താ ഞാൻ നിനക്ക് കൊടുത്തു വിടണ്ടേ? നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇട്ടൊരു ഷർട്ട് അലക്കാട്ട് കൊടുത്തു വിടോ? എന്താ നളിനി ഇത്? ഒന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ നിങ്ങള്? ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. വെക്കട്ടെ. പൂവിൽ തേനുണ്ടെന്ന് കരുതി കായിൽ മധുരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരും. അവരുടെ വാക്കുകളിൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് കരുതി ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ. ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കണം. കാരണം ഒരു നാൾ ചില കണക്ക് പറച്ചിലുകൾ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും. ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ അവരോട് പറയണം, അവസ്ഥ നല്ലതാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സ്വന്തക്കാരാണ്. അവസ്ഥ മോശമാണെങ്കിലോ സ്വന്തക്കാരുമില്ല, ബന്ധുക്കാരുമില്ല, കൂട്ടുകാരുമില്ല. അപ്പോ സാഹചര്യത്തിനൊത്ത് കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായാൽ മതി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. ഇല്ലടാ, നീ ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല. ഈ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ഞാൻ പറയാ, നശിച്ചു പോ നീ. നശിക്കട്ടെ, നശിക്കട്ടെ. എല്ലാം നശിച്ച് ഇല്ലാതാകുന്നതിൽ ഭേദാ. വന്നോന്നറിഞ്ഞു. രാവിലെ വീട്ടിൽ വന്നു, കണ്ടില്ല. ദൂരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നോക്ക് കണ്ടിട്ടേ പോന്ന് വെച്ച് ഞാനിവിടെ. ഞാൻ വന്ന കാര്യം സുനന്ദേച്ചി പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ ചിന്നുനെ. ആ പേര് മറന്നില്ലല്ലോ, എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ. ചിന്നു, ആ വിളി കേൾക്കാൻ എത്ര നാളെ ഞാൻ ചെവിയോർത്തിരിക്കണമെന്നറിയോ? രാഗ്നി, ചിന്നു എന്റെ മോളുടെ പേരാ. 2 കുട്ടികളാ എനിക്ക്. മൂത്തത് ലച്ചു, രണ്ടാമത്തോള് ചിന്നു. നിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക്. കളിപ്പേരോർത്തു, എന്നെ മറന്നു. പോയപ്പോ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ മറന്നു പോയല്ലേ? നീ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കാണ്. വരും, ചിന്നൊന്ന് വിളിക്കും. കാത്തിരിക്കാണ്. കുന്തുരി, பார்க்க என்னோட நான் தான் சொன்னேன். என்ன நான் உன்னை லவ் பண்றேன் கௌதம். நான் உன்னை லவ் பண்றேன். ஒரு நாள் வாழ்ந்த
ஒரு யுகம் வாழ்ந்த திருப்தி எனக்கு இருந்திருக்கும். ஆனா எனக்கு அது கொடுத்து வைக்கல. நீ அழுது அழுது எழுதிருக்க. எவ்வளவு வேதனை இருந்தா நீ எப்படி எழுதிருப்ப? நான் ஒன்று மட்டும் லவ் பண்ணல கௌதம். உன்னோட ஆசைய, உன்னோட கனவை, உன்னோட உணர்வை எல்லாத்தையும் சேர்த்துதான் லவ் பண்றேன். About you too. I want you totally. இன்னைக்கு உன்னோட இன்னைக்கு உன்னோட ஐஷு உனக்காக இங்க வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு ஒரு நாள் உன்னோட உலகத்துல நானும் நம்ம பொண்ணும் கிடையாது. என்ன சொல்ற? 100 வருஷம் நம்ம சந்தோஷமா வாழ்ந்து ஏதாவது ஒரு நிமிஷம் இது நடக்கல நீ மனசுல நினைச்சிட்டா நான் கூட வாழ்ந்ததுக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். இல்ல, no guilty conscious. ஐஷு எங்க? மை டியர் குந்தவி, என் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தந்த உன்னை என்னால என்னைக்கும் மறக்க முடியாது. தேங்க்ஸ். நீ கௌதம என்கிட்ட விட்டுட்டு போகும்போது உன் பார்வையில இருந்த பரிதவிப்பு ஒரு பொண்ணா என்னால உணர முடியும். நீ எனக்கும் கௌதமுக்கும் ஒரு நாள் தந்துட்டு போன. ஆனா எங்களுக்கு தேவைப்பட்டது 1 மணி நேரம் தான். 40 நிமிஷம் மௌனம், 10 நிமிஷம் உபசரிப்பு, 10 நிமிஷம் பேச்சு. பேசின 10 நிமிஷத்துலயும் அவர் வாயிலிருந்து வந்த வார்த்தை எல்லாம் குந்தவி குந்தவி குந்தவி. நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவரோட வாழ்க்கையில நீ எந்த அளவுக்கு கலந்திருக்கேன்னு. நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான பொருளை யாராவது எடுத்துக்குவாங்களோ இல்ல மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுவாங்களோங்கிற பயத்துலதான் நம்ம அதை புத்தி புத்தி பாதுகாப்போம். ஆனா அது நம்ம கிட்ட இருக்கிறத விட இன்னும் பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்குன்னு தெரியறப்போ நம்ம நிம்மதியா இருக்கும். அந்த நிம்மதியோட நான் இங்க இருந்து போறேன். நான் அடுத்த ஜென்மத்திலையும் கௌதம லவ் பண்ணணும். ஆனா ஐஷுவா இல்ல, குந்தவியா பிறந்து லவ் பண்ணணும். தேங்க்ஸ் குந்தவி. ஐஷு எங்க? நான் பார்க்கணும். நான் உன்கிட்ட எத்தனையோ தடவை கேட்டிருக்கேன், நீ யாரையாவது லவ் பண்ணிருக்கியான்னு. எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு, என்கிட்ட சொல்லும் தோணல. எங்க மறைச்ச குந்தவி, ஒரு பொண்ணு எதை வேணாலும் தாங்கிப்பா. ஆனா நான் புருஷனோட காதல இன்னொரு பொண்ணு பங்கு போறத எந்த பொண்ணாலையும் தாங்கிக்க முடியாது. அந்த கஷ்டத்தை உனக்கு கொடுக்கூடாதுதான் உங்ககிட்ட மறைச்சு. ஆனா நீ அத பொண்ண தேடி கண்டுபிடிச்சு கல்யாணம் எடுத்துட்டு என்ன சொல்ற?